Hai. Kami SIP 2 dari kelompok 1 akan mempresentasikan simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Veronica Francisca Pratiwi. Saya Teresia Indriani. Saya Nimarilisa Safitri. Saya Nur Aulia. Saya Nurma. saya Nuriatun, Saya Nisa Nuliana. saya Norahmi, Saya Rian Rinaldi. Saya Risma Raini. Saya Riza Mari. Selamat menyaksikan. Simple present adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian pada saat ini. Present adalah untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan waktu yang berulang-ulang. Simple present tense. Subject first verb one. Example: she read in bedroom now. Simple present tense. Rumus subject plus verb one dengan tambahan s atau is dengan she, he, it. Simple present tense dengan rumus subject plus verb one dengan tambahan s atau is. Example: she read in bedroom now. Simple present dengan rumus S verb 1 yang tidak memakai tambahan S atau IS. They read book in the room. Simple present rumus yang negatif yaitu subjek tambah don atau doesn't tambah verb one. Contohnya yang doesn't yaitu she doesn't read in the room. contoh simple present yang negatif dengan menggunakan don't. I don't sleep. Ini contoh simple present tense yang menggunakan yes atau no question dengan rumusan do atau doesn't tambah subject tambah verb one. Example: do you borrow my book? Yes, I do. Or no, I don't. Present yang menggunakan WH question dengan rumus WH question plus do atau does plus subject plus verb one. Contohnya, why do you like me? Because you are cute. Simple past tense untuk menyatakan kejadian di masa lampau dan selesai juga di masa lampau. Biasanya kata kerja yang digunakan adalah verb to. Rumus simple past yang positif subject plus verb to. Example, I came here 10 minutes ago. Ini rumus tanpa kata kerja atau non-verb. Subject plus was atau were plus non-verb. Was digunakan untuk I, he, it. Were digunakan untuk are you, they. Example: she was happy last night. Simple past untuk negatif menggunakan rumus subject plus didn't plus verb one. Example: she didn't come here last week. Untuk non-verb dengan rumus subject plus wasn't or weren't plus non-verb. Example: he wasn't a handsome boy. Simple past tense yang menggunakan non-verb dengan rumus was or were plus subject plus non-verb. Example: was you in Bandung last week? Yes, I am. Or no, I'm not. Simple past menggunakan WH question dengan rumus WH question plus did plus subject plus verb 2. Didn't. Siapa di sini? Contohnya seperti when did you bought a new car? I bought a new car last week. Future tense merupakan sebuah bentuk kalimat yang khusus digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan sebuah aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Rumus simple future yang positif. Yang pertama ada subject plus will atau shall atau plus verb one. Will atau shall itu digunakan untuk kegiatan yang belum pasti terjadi. Sedangkan yang kedua ada rumus subject
plus to be plus going to plus verb to. Artinya going to itu dipakai saat kejadian itu benar-benar terjadi atau pasti terjadi. Contoh simple future. Yang pertama menggunakan will atau shall. Contohnya I will go to Paris. Yang kedua, contoh menggunakan to be atau going. Contohnya she is going to go to Japan. Contoh simple future. Yang pertama yang menggunakan will atau shall. Contohnya I will go to Paris. Yang kedua yang menggunakan to be plus going to. Contohnya she is going to Japan. Rumus negatif untuk simple future, subject plus will not atau won't plus verb 1. Contohnya he won't come here. Yang kedua, subject plus I'm not or is not or are not plus going to plus verb 1. Contohnya I'm not going to go to library. Simple future yes no question dengan rumus will plus subject plus going to plus verb 1 dengan example will you come to party tomorrow? Yes, I will, or no, I won't. Simple future yang tidak menggunakan going dengan rumus am, is, are plus subject plus verb 1 dengan example are you going to study with me? Yes, I am, or no, I'm not. Simple future we have question dengan rumus we have question plus will plus subject plus verb 1. Example, there will you go? I will go to library. Simple future we have question dengan rumus we have question plus am or is or are plus subject plus to going to plus verb 1. Example, then are you going to go to my home? I'm going to your home tomorrow. Simple future non-verb. Rumusnya subject plus will be plus non-verb. Example, I will be at Garden Vanderbilt next week. Simple future dengan going to be. Rumusnya subject plus am atau is atau are plus going to be plus non-verb. Example, I am going to be superstar. Simple future non-verb negatif adalah subject, will not atau won't, be plus non-verb. Example, I will not be at Garden Vanderbilt next week. Rumus keduanya subject plus am not, is not, and aren't plus going to be plus non-verb. Example, I am not going to be superstar. Simple future non-verb rumusnya yes no question adalah will plus subject plus be plus non-verb. Example, will you be my friend? Yes, I will, or no, I won't. Simple future we have question rumusnya we have question plus will plus subject plus be plus non-verb. Example, when will you be businesswoman? I will be businesswoman 2 years later. Contoh kedua, rumusnya we have question plus am, is atau are plus subject plus be plus non-verb. Example,
How are you going to be success? I am be success with diligent study. Sekian presentasi dari kami. Dadah! Plus Part 1. C. Right in bedroom now. Ulangi. Ada nggak? Ulangi. Belum jalan. Simple present tense. Subject plus verb 1. C. Right in. Aku belum bilang example. Contoh untuk tidak menggunakan bung. Do you borrow my book? Yes, I do. Or I. Nah, salah. Sorry. Ini contoh simple present tense yang menggunakan yes, no question dengan rumus do atau doesn't. Bahasa. Simple present yang menggunakan WH question dengan rumus WH question plus do atau does plus subject plus verb 1. Contohnya, why do you like me? Yes, I'm. Simple past tense yang menggunakan non-verb atau Rumus negatif untuk simple future. Simple future WH question. Contohnya rumusnya. Simple